नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि तेळे तारिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन निरन्तरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। चतुर्थ स्कन्ध 31 मैत्रेय उवाच। सुनविदुर सावधाने तदन्ते जेवण विधाने से दश भाई ज्ञानपर हरि आदेश घेनि शिर अनेक काल भोगन्ते वैराग्य उपजिला चित्ते राजविभूति पत्नी तुले पुत्रे समर्पे बनि गले पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमरे। जाजली नामे दुई जबर जहि होइले सिद्धेश्वर तहि से माने तप करि पूजिले ब्रह्म सत्रे हरि हे मन वचन लोचन से जय कले प्राण मन
ଭାବେ ଅପରେ ହରି ଗୁଣମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଗଲେ ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷେ ରହିଲେ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ। ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ରତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତି। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ନୃପଗଣେ ହରି ଭଜିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଅନ୍ତେ ସେ ହରିଙ୍କି ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ଏ ଘେନି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦରି ଲଭେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ବିନେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଶୁଣ ବିଦୁର ଗୁହ୍ୟତି। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କର ମାନସ ମୋହ ଯାଉ ଦୂର। ଯେତେ ସଂଶୟ ହୃଦଗତ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସାର ଉଦ୍ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ। ନାରଦ ପ୍ରଚେତ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି ଯଶ ଗୁଣବାଦ। ଫେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲ ଇତା ସଂଶୟ କରିଥିଲୁ ଯାହା। ଶୁକ ଉବାଚ
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेत उपाख्यानं नाम 31 अध्यायः।